Skotezi unaongeza kwa mikono. Amen. Mungu akubariki sana. Jana ile turileta passage ya kwanza ilikuwa nani, Psaume 71 21. Inasema relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Deuxième passage ilikuwa Psaume 86 verset 17. Inasema opère un signe en ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me consoles, ô Éternel. Na passage ya tatu ilikuya Psaume 3, ile baritusomea makuple yote 9. Nasema, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me secourt de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Ule eko nasema relève ma grandeur ni ule eko nasantira kusema ke nguvu inenda na kumwisha, succès kunenda na kuisha. C'est comme hier, puisque je suis en train de prêcher le matin et le soir. Mangaribi ni ku bergerie yetu anani ya Bel Air. J'ai donné l'exemple anani ya Mobutu. Ni kuna resi moi na mekri moi kuku bale ba officier barikuwa pembeni ya Mobutu bale banandika dernière instance ya nani ya Mobutu. Quand vous lisez, vraiment vous allez comprendre que mumaisha hata kama sema ke utezi unapata gloire yote ya monde entier, hata kama sema bantu banakujunguluka je beko ba mingi mubwingi, ce que toi tu peux faire c'est de vérifier la présence de Dieu dans ta vie. Muntu wote oyo ateza na kwacha. Alléluia. Celui qui écrivait, il a dit que kufeti ata anniversaire ya mutoto utona vile ba ministre, ba ambassadeur, ba diplomate ba kwa chana beko mule mpango wa Mobutu beko na kuria banafurahi. Anniversaire ya Mobutu utaona fashi naisha. Meshiku ya kufa kwa Mobutu ata muntu mwashi kukuyepo. Alléluia. Kuku phrase moi ile irinitouche ni ya kusema ke ule officier aranza kumusaidia Mobutu sana. Arrivé à un certain moment Mobutu anamuita, anatosha nani bibi yake na batoto, anaanza kusumburia naye ena mulaka mwambia vile bale arisaidia, bale a relevé, mais na matentative ya tuerie koma na ye pale kuna mutapa o Mobutu hivi na hivi kurukwa na ye na aranzo pata na ye ma menace, mais il a résisté. Alléluia. Bantu bale bari mutrahir, mais où le officier jusqu'en dernier, puisqu'il munyangulaka na kumunyangula hivi Mobutu kunyangula hivi,
anaenda na mwingisha mumotoka, motoka inaingia ndani mukargo ya Savimbi. Ba DSP ba militaire yake banamugeukia, banaanza kupika nani masashi kule kunani kwa avion. Anasema ke toi tu es resté fidèle. Asema shina na kiami kukupa, Mungu wa kumbingu njoo atakubariki. Mobutu anashindwa kia kupachiana anamwachia Mungu. Mimi nasema anafanya nini? Anamwachia Mungu. Pale tuku nakonesha Mungu donc atupitishe wakati. Kuku bantu bengine beko unapenda tumuoneshe Tshisekedi, premier ministre. Mimi nakwambia sana na Tshisekedi na premier ministre bote beko besoin na Mungu. Alléluia. Imagine ule baranza kuita eko na njina ya kupita bulefu wa phrase. Mobutu Sese Seko Kukubendo Wazaba. Si, toute une phrase. Joseph. Alléluia. Mais anakuwa wa kunyangula. Aussi avec David. David, il était fort. David hakuna ula ranzo shimama. Mais na ye anafika mu niveau moya sa Mobutu na ye. Anaanza kutoka mwenye kurifinika kukichwa. Ule na mukimbisha ni nani? Mtoto wa Muntumbu. Haleluya. Eko naomba Mungu amusaidie kama ataona. Kama sema Mobutu il avait marché avec Dieu, Mungu ashupashe kumwacha. Sema amen. David aussi il a connu la chute. Il a fui Jérusalem, mais il est retourné. C'est pourquoi niko nakwambia wewe ule kunaomba Mungu, tu ne perds pas ton temps. Haupoteshe wakati yako. Et je décourage ba les bote beko nafuata Mungu njuu ya mfranga, beko nafuata Mungu njuu ya guérison, beko nafuata Mungu njuu ya maintérêt. Non, non, bile ce sont les bénéfices ni matokeo ya ule muntu eko na Mungu. Sema amen. Kama uko na Mungu, guérison inapasha kwa njoo apanage yako. Kama uko na Mungu, mfranga inapasha kwa apanage yako. Sema amen. C'est pourquoi je vous ai dit hier, mfranga ikuye saa nani kankuku kakishenji kale bena kakimbisha quartier yote mujima bamba bamba bamba. Non, non. Unatoka hapo unaenda Kasumbalesi, unatoka hapo unaenda kama ni kumapori huko. Unapanda mamiotoka, unapanda matrain. Mais rien ne marche. Non. Ule kona Mungu, maisha yake inapasha kuwa tranquille. Sema amen. Na niku napendo comprendre le kintu. Unayo ya kusema ke Mungu il nous connaît très bien plus que nous-mêmes. Alléluia. Ego tout ça, we unafuata nani mwanamke asema moo. Mais una découvrir sasa huyu mwanamke ni materialiste wa nguvu sana. Kweli kwa mwanaume tu ule tu vraiment eko richwe kenge. Bitendele. Mwanamke materialiste hata kuchombesha. Puisque ule materialiste pale eko na kukuria pale. Wewe uwazia sana ni paka wewe na kukuria. Shao na bengine kuku wa silabisi, kuku wa nani wa Minerval, kuku wa transport. Ona sasa kuwe moyo. Hauna we moyo. Alléluia. Qui t'aime même si tu n'as rien. Ule mwanamke anajua ya kusema ke Biblia inasema ke celui qui trouve une femme trouve quoi? Trouve le bonheur. Wewe unatafuta bonheur pale wao kupande. Wewe njoo taleta bonheur. Kisha unao kwa kuitafuta wa haina moje. Wewe njoo kuileta.
John amen iku ya. Bon, ba mama mushisema amen. Papa musema amen. Alléluia. Ouais, maman njo wa kuleta nini? Bible iko claire. Inasema que celui qui trouve wa mariage ule ko pale. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Sasa wewe unatafuta ukutanishe bonheur ile wa ukweki. Itoke wapi? Kuku nani exemple moi nani notre papa nous a toujours donné, il y a un président des États-Unis anakuwa president anaoa bibi. Ule bibi ule batafutaka kumwoa kuku bwana mwingine. Ule bwana naye kama eko na mfranga ni pétrolier. Mais le président des États-Unis onona ni rang ya yulu. Njo bwana eko namwambia sasa kama mishi kuko wake. Batafutaka kukoa kwa ule pétrolier. Na bakutafute kukujua. Ule bibi anasema pétrolier arinyoa. Ni yeye ndio atafuta kwa président des États-Unis. Voilà une femme qui comprend. Hein? Est-ce que tu n'as pas tana? Ule mwanamke ashiku comprendre. Ari comprendre sasa kama uko president ni njuu yangu mimi. Kama ni ule pétrolier arinyoa, yeye ndio alipasha kufanya nini? Kwa président des États-Unis. C'est-à-dire que ububu président bwako, aina bwako wewe, ni bwangu mie njo mimi nakuletea nabo. Jo ile relation Mungu eko napenda akone. D'abord tu viens. Unapenda nini? Nakupenda wewe Yesu. Binesha pale. Alléluia. Baba yetu asho tupachaka tena example wengine. Bwana anasema ke beba biote wendo anasema no ule mwanamke anaingia sasa ke unaona hii magazin hii. Mwenye nayo anasema chakula kyote kia kizuri ufanye nini? Ubebe. Ule mwanamke anasema ke avant ya miku chakula niku napenda mbele ni yue mwenye magazin. Njuu ya nini? Ya anasema ke chakula kama ni nini beba beba. Asa hapana niku napenda ni yue mwenye magazin. Mwenye magazin nje ye ule asha kuikala pale. Ule mwanamke sasa na mchakula paka ye. Amen. Alléluia. Bona hii makiltiri yetu ya huko sasa mwanamke ashene kuchakula ulifo nani utaanza kufia muro Alléluia. Kama sasa make unaona garçon eko wa bien eko posé eko intelligent unesho mpenda. Shuna mwambia to sa frère. We ni je. Soyez clair. Takufa muro bule. Sangine eko na kongopa. Na woku na mongopa. Sasa pale nani ule atachofia mwenzake? Alléluia. Celui qui a Dieu, uyo ya kusema ke ataka monanguka mu magonjwa banakwacha, uyo ya kusema ke ton Dieu, il est capable de te relever encore. Alléluia. Na bale bote badui baranza kucheka, beko na kucheka bata changer langage. Hii ni periode ya Mungu anapasha kukukonsole. Sema amen. Bate tusomea nani Genèse chapitre 37, le verset 35. Genèse 37, le 35e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il pleurait son fils. Amen. Amen. Tous ses fils et toutes ses filles
consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il plairait son fils. Luc 24, 5. Luc 24, le verset 5. la Bible dit, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages. Est-ce que tu peux lire même le 4e verset? Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent et habits resplendissants. En habits resplendissants, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts vivants? Amen. Genèse 37, la Bible dit, tous ses fils et toutes ses fils qui ne voulaient pas être consolés, c'est Jacob. Amen, amen. Ni Jacob alikatala, mina katala, mushini consolé. Pourquoi? Puisque munajua comment j'ai souffert pour avoir cet enfant-là. Et cet enfant-là, c'est qui? C'est Joseph. Amen. Banduku yake, banangara ya kusema ke ule mtoto alikuwa tellement aimé par son père, mtoto na ye alikuwa na ile comportement ya kama eko au milieu ya banduku yake, anashikia bile beko nasema bya bibaya, atatoka nabyo deja, anaenda kwa babake, anaenda kubachongea, sema ke shikia vile mkubwa fulani na risi. Njo vile Joseph alikuwa. Alléluia. Maintenant wakati ile na ye konenda kuchonga, est-ce que roho ya baba atashika bien? Asashika bien. Alors banduku yake banona kusema ke huyu petit vraiment en exagéré. Et puis petit analala, akilale eko na lota paka sao mina lota majerbe, iku 12 yenu yangu misho shimama. Yetu itakunja maje yako yenye kushimama. Okay. Siku ingine analala anasema mimi nalota maetwal mwenji yua iku nenyabudu. Me yangu nyota isha iku pakachi. C'est-à-dire que ben nenyabudu. Donc toi tu veux nous régner sur nous. Déjà akiri ya banduku yake banasema ke huyu petit na vile penda na ibi anaanza kulota, c'est-à-dire que c'est lui qui doit régner sur nous. Mais acha nikwambia ya kusema ke kurégner sur les hommes, ce n'est pas l'apanage de quelqu'un, ni de celui qui va régner. Hivi tuko hapa. Alléluia. Kukula kamba anasema nani ule anapenda kuwa president de la République? Shishibote. Abikalake vile. Ula na chakulaka ni Mungu. Na asubuhi ya leo Mungu anakuchakula. Amen, amen. Banduku yake banejicomploter. Banasema il faut tumuue. Wakati ile banejicomploter, banamubeba banamujisha, il est parti en Egypte. Banabeba mangua yake, banauwa nyama, banabeba damu yake, banaipakala ile damu ya damu ya nani ya nyama. Boba le banakuwa nayo, banambia baba to yako Joseph anafanya nini? Anakufa, banyama bamakari banamupasula, banamudevore, banacha paka hii mangua yake yoi. Baba anaanza kuria, banapima kumkonsole, baba anakatala, sema ke mina katala muste ni konsole, mintaria ti na vile mitenda ku séjour de mort kwenda ku rejoindre mtoto yangu.
Alléluia. Pourquoi ku passage ya Luc, wakati ile Yesu anakufa, avant de mourir, il a dit aux disciples que kutakuwa wakati ile batenyua, mitakufa, mais le troisième jour je serai vivant. Alléluia. Il parlait à ses disciples. Aina mu révélation, aina mundoto, c'est comme ça il parlait. Le premier jour je vais mourir, le deuxième jour, mais le troisième jour je ne serai plus encore parmi les morts, mais je serai parmi les vivants. Unajua kuku mambo ingine tuku na kuambia hivi ya kusema ke wewe utabarikiwa, mais parfois uku na sababu kusema ke vile ukupale uku candidat à la bénédiction. Tu vois seulement les circonstances autour de toi, uku na sababu, mais mimi nakwambia ya kusema ke bile tuku nasema bitafanika ni katika jina la Yesu. Alléluia. Joseph anasema ke mimi nakataa la consolation, je vais pleurer, je vais aller rejoindre mon fils. Asubuhi ya leo mimi nakwambia ya kusema ke biako maisha yako mort. Joseph, Jacob il s'est trompé. Il dit qu'il est en train de pleurer celui qui est vivant. Joseph n'était pas mort. Joseph il était vivant. Joseph il n'était pas enterré. Joseph n'était pas parmi les morts. Mais Joseph était en Égypte. Joseph alikuwa mumilie ile Mungu alikuwa mwenye kumwanjikia njia ya kumupandisha. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke na wewe austashuka mu parmi les morts. Mimi nakwambia ya kusema ke ule kunaria eko mujima. Baraka yako iko mujima ni katika jina la Yesu. C'est pourquoi les anges sont à Paris. Banafika banakutanisha banamuke beko naria. Banasema muku naria juu ya nini? Muku naria ule eko mujima. Il n'est pas parmi les morts, mais il est parmi les vivants. Batoto yako abana parmi les morts. Baraka yako aina parmi les morts. Aina parmi bile bine kufa. Mina kwambia ya kusema ke baraka yako iko mujima. Nasema iku natembea, iku nakuya kule wiko. Ne pleure pas. Je dis que ne pleure pas. Accepte cette consolation. Pas le wiko sema que Seigneur, j'accepte ta consolation. J'accepte. Alléluia. Jacob anasema maisha yangu yote mujima tabakia paka hivi. No, une rilanda. Haisi tabakia paka vile. Kuku ma surprise ile Mungu asha kureserve njuu yako. Mimi nasema kuku ma surprise. Sema amen. Mungu asa kuonesha hayo. Mungu anaifichikaka piska iko na chua ni glory yake yeye moyo. Mungu ashekalake sa muntu. Pale Joseph nani Jacob eko naria. Mungu alipasha kwa sana no hapana kuria mtoto wako nisha kumutuma quelque part là. Non, Mungu alimwache eko naria. Vivi na hivi. Mungu anamwangara pa kevya sana. Hii kirio hiki kitakachika kashiku moja. Hii kirio hiki kitageuka ke inakuwa ncheko. Sema amen. Bale balikuwa na mangua Joseph ya babake ya kusema ke Joseph anakufa. C'est-à-dire banakuwa na mapreuve ya kufa kwake. Damu iko na mwangika kumangua. Banasema Joseph anafanya nini? Anakufa. Je te dis que njo paka bale. Puisque pale balikuwa na mangua. C'est-à-dire que bariona kule barikura Joseph. Hata mwenye nyama kama nakuri ya muntu anakuriaka na mifupa. Ha? Papa kulambula damu biote hapana tana. Donc kama barikuri ya Joseph bo bariona hata mifupa yake. Shinjo vile. Anakuya kwa kukonfirma kusema ke ni biakwere Joseph anafanya nini? Anakufa. Mais ni paka bale barikuwa na miumbi ya lufu ya Joseph. Njo paka bale tena Mungu aritilize. Banakuya tena na miumbi ya kusema ke Joseph mtoto yako eko je? Eko mujima. Austa shuka na kirio. Hap sasa pa utapanda na kicheko huku naenda ku Egypte là où il y a ta gloire. Na wewe bakuta sema babake a premier ministre. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke njia yako kama ilikuwa ni mupanti a partir ya leo busubuhi yaanze kugeuka ile panti yaanze kwenda na kupanda ni katika jina la Yesu.
hata kama shetani anaanza kwenda na kukupeleka huku nenda na kushuka, mimi nakwambia sasa kule kushuka kule kutakuwa wakati moja ile njia ile sasa kwenda na kuipandisha hivi. Mimi nakwambia ya kusema ke 2022 ikuye njia ile inaanza kwenda na kupanda. Wanze kona vile utaanza kutumika vile huyo atumikaka. Wanze kona ma connection ile utaanza upata vile huyo ipataka. Wanze kona vile utaanza kutumika vile huyo atumikaka, utaona comme une force qui est autour de toi iko na diriger mambo yote. Sema amen. Jacob eko pale, mtoto yangu. Na bantu bashopendaka kuria sana. Amen amen. Kamambo kaloko na rie. Mais Mungu anayua vile ataisha ile kirio ile. Ba imagine mtu alikuwa munani mukiri. Bana kwa sa lamuka unaria nini? Donc ita yote Jacob aranzoria bia kweru. Bia bongo tu. Ena tourner film kamera inako. Mtoto yangu, mtoto yake kumbi eko kule mujima, Mungu anamprepare. Haleluya. Baraka yako nawe Mungu eko na iprepare. Shumwache iprepare. Ambielo upemena kwa shu yache Mungu aiprepare baraka yako. Wewe vile ukupale mama eko mumpishe eko na prepare chakula. Wewe ukupaka hivi na hivi unabaye machozi na hii bukara hivi hivi na hivi. No, umwacha fanye nini? Apike tranquillement. Kama kishe atakuwa kukuletea. Mungu anechika kuipika baraka yako quelque part là. We ikala. Mimi nakwambia sasa Mungu atakuletea. Itakufata pale wiko. Na wewe utacheka. Accepte la consolation. Ba ange beko nasema huko muna ria Yesu. Ananiambia sasa maki ataozea mule. Hasta ozea mule. Ananiambia sema premier jour, deuxième jour, troisième jour, mitafanya nini? Mitatoka. Eko mujima. Ambie loko pemena akasa eko mujima. Wangu mi ana mukaburi. Mina kwa informer mina sa wangu mi ana mukaburi. Je t'informe mina sa wangu mi ana mukaburi. Vile wangu mi ana mukaburi wako na wewe ana mukaburi. Sa vile ana mukaburi mina kwambia kusema ke nabii yako biota bina mukaburi. Sema amen. Hata kama sema bari kupeleka kule. Meme nani Job anasema ke hata kama sema ke mina fika kumwisho. Ngozi yangu inalamata kumifupa. Bote minaanza koza. Mimi najua ya kusema ke wangu mie analamukaka wa mwisho. Haleluya. Kama Mungu eko unafanya maevenema ingine même parmi les hommes ya kuonesha, imagine ça ile nani ile football ile ya Congo ya 98 ile. Quelque chose qui ne peut pas se passer comme ça mais inafanika. Je me souviens un ami eko n'expliquer ya kusema ke kuna bakia mata kuikala anasema Kongo banetu shie basho tuin anatoka sasa anatoka découragé. Yasema afungule tupake rideau. Atoke inji. Bale barikuwa mule. Banara golo. Anangarasa ile golo hata kama banengisha golo. Bari tuinaka ngapi? 4. Si 4? 3. Ni 3. Moi je pense que c'est 3. Il y a Burkina Faso. 4. Ne confondez pas aussi nani il turingishaka mu ma penalty. Ni 4. Bon prenons 4. Mukunesho bakia kama ni 4 minutes, kama ni 5 minutes, banaingisha goal. Kuna tubakiria ngapi ya kuingisha? 3. Ata we. Muku ba adversaire amuna. Ni mwebe banaingisha sema
ni paka vile. Anatoka nje, anashika tena. Wow! Asa hata kama batetuina, maibi tunaanza kona ni mambo ingine hii. Pa kusema akengevya ikekale ingine tena. Hii ni buloji ni nini? Ni kurudisha musantre, ni pam de kapata. Machi kunaisha na shitu na ata wapi. Kama Mungu ako na permettre bintu bya vile, même Bible nasema la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Kama bintu biku nafanika vile mu parmi les païens, est-ce que Mungu eko capable yako, eko incapable ya kubifanya mu maisha yako wewe? Sema amen. Hata muyi un mois inabakia, est-ce que Mungu eko incapable ya kukubariki, anakusabusha hii 11 mois? Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu akameniseko capable ya kukusabwisha hii 11 mois yote. Hii bari kucheka, hii uriteswa, hii uriria, na hii mwezi moja inabakia hii. Mungu akameniseko capable ya kukusabwisha. Mimi nasema Mungu akameniseko capable ya kufanya nini? Ya kukusabwisha. Barikiwe. Amen. Mimi nasema Mungu yuko capable nini? Ya kukusabwisha. Na atakusabwisha ni katika jina la Yesu. Sois fort au nom de Jésus. Mimi nasema ke Mungu yuko capable ya kukusabwisha mateso yote ya bulokataire. Mungu yuko capable ya kukusabwisha. Batezi banakupatia nyumba ikala hapa. Tina vile utaisha we mwenyewe makuta. Binafanika vile na we mwenyewe na wakio kuna shangaa. Mimi nasema bianze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Est-ce que tu peux te tenir debout, tu applaudis très fort pour la gloire de notre Dieu? Dieu est capable de te consoler. Dieu est capable de ya kukupangusha machozi. Mimi nakwambia ya kusema ke ne cherchez pas les morts. Hapana kuria bile huku na ria abina biene kufa biku bijima. Sema amen. Hata kama bilikuwa bene kufa mifupa inabakia. Mimi nakwambia ya kusema ke a partir ya ile makadre, a partir ya ile mifupa, Mungu ako naambia Ezekiel ya kusema eske hii mifupa itezi tena na shimama. Ezekiel anasema toi-même tu le sais Seigneur. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu anajua hata kama ulikufa mifupa inabakia. A partir ya mifupa nyama tena itaanza kota, utashimama tena, espoir itarudanda na maisha yako. Kama bantu bote bariko bene kuzambalala batarudia na batarudia na aya. Sois béni au nom de Jésus. Mungu akubariki. Unaona sasa bake weye huku waheri sana. Unaona hata kama unaingia kwa Facebook bena njika 30 jours de prière et de 40 jours de prière et de nan. Mimi naambia mtu mmoja sasa unaona shie ku kilt matinal atukaleke na 40 jours. Shi tunakalaka na 365 jours. Hapa petu panekalaka seminaire kila siku. Ambielo kupembena kwa sasa make hapa petu panekalaka seminaire kila siku. Prière kila siku. Bonjo banachungaka 20 jours, 30 jours. Mais hapa petu kila siku. Shetani anachezaka fashi nyingine. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini. Sois béni au nom de Jésus. À partir de ce matin, uko sa Jacob. Bakwa kwa kumodifier l'information banze kuya. Sema amen. Bakwe bakwambia hapana ibi kukwe vile bilikuwa njoo hivi. Bianze